विचई भेड़े विचई जेड़े विचई वंज मुहाने हूँ जोई दिल दा महरम होवे सोई रब पहचाने। पारा नंबर 25 के अंदर सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम अनकरीब इन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में, वफ़ी अनफुसिहिम और इनकी जानों में, हत्ता यतबय्यन लहुम, हत्ता कि इनके लिए वाज़े हो जाएगा अन्नहुल हक, कि बेशक अल्लाह की ज़ात बरहक है। आफाक कहते हैं जहाँ जाके ज़मीन और आसमान की सरहदें मिलती हुई नज़र आएं, उसे कहते हैं उफ़क, और उसकी जमा है आफाक। माना यह है कि अल्लाह फरमाता है कि हम अनकरीब इंसानों को इस कायनात के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मूसा, आप लोहे के जूते तैयार करवा लें और मेरी निशानियां देखने के लिए सफ़र शुरू कर दें। आपके जूते टूट जाएंगे लेकिन मेरी निशानियां ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर अनगिनत अपनी निशानियां पैदा फरमाई, जिन्हें देख के पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। दौरे हाजिर के अंदर साइंसदानों ने, आइंस्टाइन वगैरह ने जब देखा कि फ़ज़ा के अंदर अनगिनत अजराम फ़ल्की हैं, सैयारे हैं, सितारे हैं, शम्सो कमर हैं, उन्होंने देखा कि ये जो अनगिनत सैयारे हैं अगर ये आपस में टकरा जाएं तो 1 मिनट से पहले दुनिया गर्क हो सकती है। उन्होंने बगौर जायजा लिया कि बाज़ औक़ात सियारे टकराते टकराते बच जाते हैं। इस फ़ज़ा के अंदर ज़मीन की मिसल और सैयारे हैं, मुश्तरी, अतारद, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस वगैरह वगैरह। इनके अलावा और बड़े हैं। उनको जब साइंसदानों ने फ़ज़ा में गर्दश करते देखा तो इनके कलेजे धक धक करने लग गए कि ये अगर ज़रा सा भी आपस में तसादुम खाएं तो ज़मीन का निज़ाम तो 1 मिनट से पहले गर्क हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि इनको टकराने से बचाने वाला और इनके मदारों में इनको चलाने वाला कोई है, और वो ज़ात खुदाबंदी है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। एक किस्म की निशानियां वो हैं कि जो अल्लाह ने कायनात में बखेरी हुई हैं। सूरह यासीन आप पढ़ें तो वहां पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरी नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। फरमाया कि अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्तों में से आग पैदा की। अरब के अंदर 2 तरह के दरख्त पाए जाते हैं, एक को मरख कहते हैं, दूसरे को इफ़ार कहते हैं। उनकी जब टहनियाँ तोड़ के उनको मसला जाता है, उनसे जो पानी के कतरे निकलते हैं, जब वो कतरे मिलते हैं तो उनसे आग पैदा हो जाती है। मतलब आप पानी से भी कभी आग पैदा हुई है?
لیکن اس کی قدرت ہے کہ اس نے پانی کے قطرات میں سے آگ کا شعلہ پیدا کر دیا. یہ اس کے موجود ہونے کی ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انسانوں کو ان کی ذاتوں کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سبحان اللہ. اپنے جسم پہ غور کریں، اگر اپنے بدن پہ، اپنے وجود پہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے. جیسا کہ اس وقت دنیا پر 5 ارب انسان موجود ہیں. 5 ارب لوگ اس وقت ایک اندازے کے مطابق موجود ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیے، 5 ارب انسانوں میں سے 2 انسان بھی ایسے نہیں کہ جن کی انگلیوں کے نشانات ملتے ہوں، فنگر پرنٹ ملتے ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ فرماتا ہے تمہارے اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بنائیں. ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف بنائی، انگلیوں کے نشانات مختلف بنائے. کیا یہ اس کے موجود ہونے کی نشانی نہیں؟ کیا اس کے خلاق عالم ہونے کی علامت نہیں؟ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق 3 اندھیروں کے اندر. ہم 3 طریقوں میں لپٹے ہوئے تھے. ایک ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے. 3 طریقوں کے اندر ہم ملفوف تھے. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں 3 طریقوں کے اندر زندہ بھی رکھا، تمہیں پروان بھی چڑھایا، تمہاری شکل بھی ترتیب دی. آج کسی کے منہ پہ کپڑا لپیٹ دیں تو کہتا ہے یار میرا منہ کھولو، میں تو مرنے لگا ہوں، میرا دم گھٹتا ہے. لیکن اس کا کرم دیکھیں، اس نے 3 پردوں کے اندر ہمیں لپیٹ کر بھی ہمیں زندہ بھی رکھا، ہمیں خوراک بھی دی، سونی شکل بھی ترتیب دی. اللہ فرماتا ہم لوگوں کو ان کی جانوں کے اندر نشانیاں دکھائیں گے. اپنی ذات پہ غور کریں. آج تحقیق کی گئی ہے، امریکی ادارہ ہے ناسا. ناسا ایک انسٹیٹیوٹ ہے سائنس کا. انہوں نے تحقیق کی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو وینز ہیں ان کی لمبائی 99,779 کلومیٹر ہے. ہر بندے کے اندر وین موجود ہے، گردے کی، دماغ کی، آنکھوں کی، باقی بدن کی 99,779 km. اور پوری دنیا کا جو سرکمفیرنس ہے، احاطہ، ساری گولائی، اور ایک ہوتا ہے ڈایامیٹر، ایک ہوتا ہے ریڈیس، قطر، رداس، اور ایک گولائی کو کہتے ہیں سرکمفیرنس یا احاطہ. پوری دنیا کا جو احاطہ ہے وہ ہے 44,000 کلومیٹر. 44,000 کلومیٹر. ایک بندے کے جسم میں ہے وین 99,779 کلومیٹر. سائنس تحقیق کر چکی ہے کہ اگر ایک بندے کی وین کو پوری دنیا کے گرد گھمایا جائے تو 2.5 چکر پورے ہو جائیں. ایک بندے کی وین پوری زمین کے گرد 2.5 چکر پورے کر سکتی ہے. ہر نارمل آدمی کا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. تو وین کتنی لمبی ہے؟ 99,779 کلومیٹر. کیا اس رب کے موجود ہونے کی یہ چھوٹی دلیل ہے جو 1 سیکنڈ سے بھی تھوڑے عرصے کے اندر خون کو 99,000 کلومیٹر پہنچاتا بھی ہے، واپس لاتا بھی ہے. یہ دل کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. آج سائنس نے تحقیق کی دل کے بارے میں، وین کے بارے میں، انسانی بدن کے بارے میں. لیکن سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ 300 سال پہلے کہہ گئے
کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، سبحان اللہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ جتنے گہرائی بندے میں پائی جاتی ہے سمندر میں بھی اتنی گہرائی نہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بھیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہوں، وچے بھیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہوں، جوئی دل دا محرم ہووے سوئی رب پہچانے۔ سبحان اللہ